guys, ayan na si Kuya Aki. Part 2 na. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49. Wala, kunti lang. Lahat yan, bibigod lahat yan. Bibigod lahat yan. Hindi lang ako. 50 ako, 68. Ay, hindi, 78. Sabay tayo. Yung manok. Videohan mo ako. So, Si Ninang Ginin bumili. so guys, maglalaro tayo. Ganito kasi yun. Tignan nyo guys. Ito, tignan nyo yung isa. Diba? Angas o. Tignan mo. Pakita mo. Yung isa naman, pindot na. Ala, hindi na pipindot yung isa. Wala, inano mo. Duga mo, napipindot yan. Tinaray ko yan kanina. Tinoy. O diba, nilabog mo kasi. Diba? Yung ano. Ganito lang kasi pindot. At saka may pindutan, sobrang lambot. Ito naman, pipindutin din to guys. Kaso, pwede rin iikot pa gano'n. Look. Sa ulo. So guys, Okay. ito yung pinakamalambot. Ito yung pinaka mapangit. Ayun na si Ako. Ngayon guys, ano tayo? Lalaro tayo. Yung para mag-tiktok kami. Kulit nyo. Hailey. Hailey, babay ka na dito sa video. Bye-bye guys sa part 2 na. Ay, sa part 3 kasi guys. Maglalaro tayo sa part 3. Maglalaro tayo sa part 3. 3, 2, 1, go!